Pwede nyo nang hulaan pag makuha nyo na. L. L. Wala. Yan, ito yung challenge natin. Guess the word, lugar. So may nakikita kayo dyan na siyam na linya. Yan yung hulaan ninyo. Magsasabi lang kayo ng letter A hanggang Z, hanggang sa mahulaan ninyo. Ngayon yung mananalo sa inyo na grupo ni Nanay Nico, kung kunwari nanalo, meron tig to 200 pesos each. Okay? Okay, ngayon yung talo naman, meron pa rin consolation prize. Yan, ganun lang kasimple. Bato, pick. Okay. Okay, Nanay. Letra. N. N. First letter. N. Next. Letter. D. D. Wala. H. H. Wala. O. O. Wala. I. I. Second letter. Okay, next. A as in apple. A as in apple. Okay. Meron. Okay. Next. S. S. Wala. Nanay. T. T. Wala. Pwede nyo nang hulaan. P. P. Wala. Z. G. Ah, Z. Wala. L. L. Wala. P. P. Wala. Oh, letra. B. B. Wala. X. H. Wala. D. D. Wala. M. M. Wala. Pwede nyo nang hulaan pag makuha nyo na. L. L. Wala. Next. W. W. Wala. T. T. Wala. G. Anong G? Z? Ano G? Ano G? G? Ay, G. Z? Paano? Jar. G as in ganon? Oo. Ay, G. Ah, Z. Ah, Z daw sabi ni Nanay. Wala. G as in jar. Wala. Malapit na. F. F. Wala. A. 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 Wala. Nandyan na nga oh. Nakikita nyo A. Q. Q. Wala. Letra. D. D. Wala. R. Meron. S. S. Wala. K. K. Wala. Pwede nyo nasagutan. Y. Y. Wala. Next. C. 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 Meron. Nicaragua. Isa pa, isa pa. Nicaragua. Nicaragua. Tama. Okay, galing nila. Team ni Nanay Nico kung ang panalo, Nicaragua. Ang talo, bibigyan natin ng consolation prize. Bye-bye!